guys, mo ni among taas diri guys, so first in guys. Muna dia one. Guys, oh. Diri guys. Ano guys, bababa na ko guys. Tingkusuga sa ulan guys. Among kwarto, then di sa among hangganan. Baba na mi diri guys. Ano mong hangganan? Panawag sa front desk. Ha, pati yung kusuga sa ulan guys, grabe. Alak. Guys, loy kay mong kauban guys. Berting basa niya guys to. Gikan sa silang balay guys, kay pa-duty siya guys. Basta lang basa aloy kay tanan. Hindi lang guys, hindi lang. Oh, kusuga ulan, grabe kay ulan guys, oy. Okay guys, bye. Thank you for watching. Kay kusuging ulan, grabe.